उत्सवप्रिय वडोदरा शहर में हाल गणेशोत्सवनी श्रद्धा भक्ति आनंद उल्लास साथे उजवणी थई रही है। शहरभરના सार्वजनिक पंडालों में भव्य रीते गणपति बप्पानी स्थापना थती होय त्यारे घरों पण लोको श्रद्धा भावे श्रीजीनी स्थापना करीने पूजा अर्चना में तन्मय थई जाय छे। वाड़ी भाटवाड़ा विस्तारना मिस्त्री परिवार द्वारा छेल्ला 10 वर्षथी वधु समयथी माटीनी गणपति बप्पानी मूर्तिनी स्थापना करवामां आवे छे। माटीनी मूर्तिनुं विशेष महत्व छे कारण के ते मात्र पर्यावरण मैत्री नथी परंतु परंपरागत संस्कृतिने पण जीवंत राखे छे। घणा परिवारों घरमां माटीथी बनेला गणपति बप्पानी मूर्ति बेसाड़े छे। आ मूर्ति मात्र श्रद्धा अने भक्तिनुं ज प्रतीक नथी परंतु पर्यावरण मैत्रिक होवाने कारणे कुदरतनुं संतुलन जाळवे छे। माटीनी मूर्तिनुं सौंदर्य अने तेनी सादगी घरमां एक विशेष प्रकारनी सकारात्मक ऊर्जा फैलावे छे, जेनाथी घरनुं वातावरण शांतिमय अने आनंदमय बनी जाय छे। विसर्जन समये पण आ मूर्ति कुदरत साथे भળી जता प्रदूषण फैलातुं नथी। एथी घरगथ्थु स्तरे माटीना गणपति बेसाडवा ए श्रद्धा, परंपरा अने पर्यावरणनुं त्रणेयनुं एक सुंदर समन्वय बनी रहे छे। रोशनीबेन मिस्त्रीए जणाव्युं हतुं के माटीनी श्रीजीनी स्थापनाथी एक तरफ भक्तिभावनी साथे कुदरत प्रत्येनी जवाबदारी पण निभावी शकाय छे, जेने लईने अमे छेल्ला घणा वर्षोथी माटीनी श्रीजीनी मूर्तिनी स्थापना करीए छीए। तेओ दर वर्षे नानी शाक मार्केट विस्तारमांथी माटीनी मूर्ति लावी श्रद्धापूर्वक स्थापना करे छे। आखो परिवार सवार सांज बप्पानी पूजा आरती करीने धन्यता अनुभवे छे। वडोदरा शहर में गणेशोत्सव आजे मात्र धार्मिक ज नहीं परंतु पर्यावरण प्रेमी संदेश आपतो लोक उत्सव बनी रह्यो छे। गणपति बप्पानी आराधना साथे कुदरत प्रत्येनो सम्मान અને સંરક્ષણનો સંદેશ આપતો આ ઉત્સવ ખરેખર શહેરની ઓળખ બની ગયો છે। હું રોશની મિસ્ત્રી વાડી ભાટવાડામાંથી વાત કરું છું। બધાને જય ગણેશ। હું 10-15 વર્ષથી મારા ઘરે ગણપતિ બાપાની મૂર્તિ બેસાડું છું અને હું સંપૂર્ણ માટીની જ મૂર્તિ બેસાડું છું અને હું બધાને અપીલ કરું છું કે પર્યાવરણને સારું રાખવા માટે ગણપતિ બાપાની બધા જ તમામ જે પણ એમના ઘરે મૂર્તિ બેસાડતા હોય કે મંડપમાં બેસાડતા હોય એ બધા જ સંપૂર્ણ માટીની મૂર્તિ બેસાડે તો એ પર્યાવરણ માટે અને બધા માટે બહુ જ સારું રહેશે। હું આ મૂર્તિ અહીંયા ગાડીને અમારા ઘર પાસે નાના શાક માર્કેટ છે, વર્ષોથી હું ત્યાંથી જ લાવું છું અને ત્યાં પણ એ સંપૂર્ણ માટીની મૂર્તિ જ બનાવે છે અને સારી હોય છે ત્યાં।